Ok, salut internet. Bada Chico 223 c'est abelebele mignon. Ko be chokodi. Yeli nga do nga débat la folo me fega yorondo éclairci ka soro ga do nga malijo kuma kono parce que malijo be kuma waro fona be. Depuis kunu kana bla bila nga téléphone décelé no ga jo. Ka sabuge mo be ga wole do be ga message bla do be ga question poser kun. Question juma ko Chico ko anyame ko momo jabate no e safi che kabena muso flana furu ni ndi machine pare kyali kuba ko kalama wa ongo ne kuyate chiendo aramata kuje ne chiendo safi on koromoso chiendo ongo nga mena réponse direct di bema mesoro ka do nga sujet kono bega o yorota ka kitai beka nyorota parce que nafiku kacha dugu ngono mbadon ende safi kala mabi memba kala ma ka telephone fale no ni kesho ina ni chiendo ni ngalono a chena ngalo abena don ni chiendo ni ngalono bebe na bwa kala ma mais nete jabate la kay mamadou cousinte a dentenye nte aga so mamuru awdun kesho imposer romanya de abena ne de nyina ka furuto nyimine dabara kono siko yere de afo nyene safi dogonindo Chico yere dabara de afo nyene mafo maeda mashika na nyini ngala bli sabla ntako kalama memi mvoshi zambe bota we ben yoroi maruga musofla ngo ndat net aga bonda barama konote inkoro musuga shina musuko nako ne menkoro musuko fe hali ali kiyama jodo nebe jon koro musuko nebe nkoro musuko de ne jole non koro musuko nebe nkoromuso ko mbe nkoromuso defa wante nkoromuso labla mai je jonjo ni ne nkoromuso bla la nyona nebe nkoromuso defa safi ko ni nga mamadu ka muso flana ngo ndata la tenye sirala mo minu mbega kuma taka ke ina fo non muso fla furu fola la momo jabate de la ama folo momo la de dogali mate nga ma folo momo la aye jeli muso kelen fo génération na mini safi génération kelen ko min che ko muso kelen ni ba ko ay do fo nyene ay kelen doron fo doro ko min che ko o muso kelen le bo bolo ko ni safi génération kelen ate mi mako mini safi génération kelen nawe tan kelen ge nyoga fe ni ko kite muso i chete flanata abi furusa abe muso were furusa abe muso were furu Fatim Jabate che muso jole be kibili de mabulu muso flate muso jole de be fatinya me che bulu muso flate ani nene sumano fatini nene sumano de tu che kwa ay do were fonyene safi ni te ko jugu ko yi nga ko jugute muso flafuru Mamadou bolo ko jugute akuma manya awati manya ay nebe nta fo ne date valigie de ne kono bara fanate sununguye nebe nta de fo o ne ga opinion di ne te ka kuma ni jiede ne be ko kuma ninga opinion di sabla nkoromuso ga video abene intéressé abene regarder voilà mami non te jabate ayawu nyimbo ala ngako jukute muso fla fru bashite ni Mamadou kan limane ya permettre kaka muso fla furu kaka saba furu kan nani furu oni safi baga furu la bashito lawo ngani Mamadou manya kabe muso furu foar nani afka furu muso yekuna nuga chela sigila kelate au ni makede ay shina kele wote ani mache ni mi nana ka furu la o ba ka furu ke meni mi nana shina kele la cha shina kele che ni I kama mambo kani kana shina kele kana o yende sabla on kama mayne on kama may shina kele an nte fe ngore fla ko ni furu ko ndo ya pas de problème ni shina kele do non on kama may nkoro muso ne be on ne be ya dogo ke be Chico ni mi nana furu la ko furu dogoli afro shafi yere da dongoli da ko dogoli ka boala nama ya ko dogoli be boala ka ke aga légaliser problème tala ne ko ne ga opinion na kuma manya bita kuma ye bita wakati amanya parce que wati na ma chamanglolo no safi épaule la ma chamanglolo no safi épaule la suno muso fla furu bashi fanate bashite sabla safi ye monogami de chinya ma polygamy de chinya ma monogami chinyi Mamadou fana bora dumi ngono olu bebe muso fla de furu fla be tumani molo jelike mi fana ye muso fla furu ma folo Mamadou la mali kono
wa polygamie ma folo Safi n'a cɛ la Mali kɔnɔ polygamie tɛ baasi ye polygamie tɛ baasi ye Mamadu muso filanan o y'an yɛrɛ muso de ye an dɔgɔnin don ni Safi dɔgɔnin don a bɛ se ka kɛ ne kɔrɔmuso ye mais aw muso don o ye baasi tɛ o ye an dɔ don ni an ko k'an bɛ Safi fɛ an tɛ se k'an ban Mamadu la o tɛ se k'an ban Mamadu la o tɛ se ka kɛ cogo si la an tɛ se k'an ban Mamadu la mais n'a fɔra ko bɛɛ ka t'i jɔ i balima kɔfɛ an bɛ taa jɔ an ta kɔfɛ dɛ nafigiya t'o la hypocrite t'o la n'a fɔra ko bɛɛ k'i jɔ i balima kɔfɛ ayi ni n fa ni n ba cɛ n bɛ jɔ n ta kɔfɛ ne ta ye Safi de ye kɔnɔ tɛ muso fila furu tɛ baasi ye ni a ma digi Safi la a digi kun tɛ si ko la koyi Mamadu i ka muso filanan furu nka n tɛ sinaya kɛlɛ de la yani k'aw mɔgɔ fila to furu la sokɔnɔ kuma ma kɛ kɛnɛma kuma ye ni sokɔnɔ kuma kɛra kɛnɛma kuma ye don o don an b'a dɔn an b'an bomi an b'an bimi kangaridakan don menasi tɛ wa duci kuma tɛ kangaridakan don sokɔnɔ kuma kana kɛ kɛnɛma kuma ye a kana taa kɛ Abu Si ka muso fila furu ye n'a kɛra o ye an bɛ Mali kɛ saba ye dɛ Mamadu Jabate n ko kana kɛ Abu Si ka muso fila furu ye ladilikan don a kana kɛ Abu Si ka muso fila furu ye kɔnɔ tɛ chacun derrière son quelqu'un moi je serai derrière dans mon quelqu'un a kana kɛ Abu Si ka muso fila furu ye ka dɔ ba nɛni ka di dɔ ma ka dɔ fa nɛni ka di dɔ ma parce que ne b'a dɔn polygamie tilenba man ca nka an bɛ Ala deli a kana kɛ Abu Si ka muso fila furu ye a kana k'o ye dɛ dɔ ba tɛ nɛni ka di dɔ ma bɛɛ b'i ka furu la tilen ka k'iw ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ n balimamuso ɲɛji fɛ dɛ na n k'a fɔ bɛɛ ye kabi bi n tɛ n balimamuso ɲɛji fɛ ni ye ɲɛji kabi furu in kɛra don min na ɲɛji ma bɔ a ɲɛ na ɲɛ bɛ nin gɛrɛngala na ni ɲɛji bɔra n kɔrɔmuso ɲɛ na n couleur bɛ changer n couleur bɛ changer ɲɛ noir de mais n bɛ kɛ rouge ye ni n dimina kɔni o y'aw bɛ n da t'a la muso fila furu tɛ baasi ye n ka tilen ka kɛ o de ɲininen don n b'a dɔn Mamadu dun ye cɛ min ladiri don Sekina Amalakalanden don a bɛ Ala dɔn a b'a kira dɔn a muso fila furu n y'a mɛn maaw de da n bɛ ka ɲininka de kɔnɔ tɛ a ka haramu n t'a kalama bi n t'a kalama sini a ma fɔ n ye n t'a kalama n t'a kalama dɛ ni n ko n b'a kalama n ye nkalon tigɛ u ye ne siko n t'a kalama maa si kana ɲininka a la bilen n'a tɛ fɛ an ka tiɲɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn kana ɲininka a la ni maa o maa bɛ fɛ maa tɛ fɛ an ka tiɲɛ ɲɔgɔn ye maa kana ɲininka a la bilen dɛ dogo ami so ko Mamadu a tɛ Safi en quoi faisant Mamadu a tɛ Safi en quoi faisant a ye n jaabi o la kɛ en quoi faisant a y'a furu sa de ya n b'a dɔn muso si tɛ yen ko polygamie ka di muso si tɛ yen ko i cɛ ka filanan ta a man di diɲɛ muso si ye nka i se t'i den min ka cɛla t'a la i b'i ta kɛ duwawu ye a man di muso ye dɛ caman b'a fɔ Safi sara a malora i b'a sɔrɔ fa yɛrɛ muso 4 de b'o fa bolo dangaden sinamuso t'i ba la ne ko munna maliyɛn yɛrɛ de b'i cɛsiri wali vie yɛrɛ de la kɛrɛtɛ sinamuso t'e ba la e ma sinaya kelen min k'i ba nɔfɛ e bɛ t'o sinaya kelen kɛ maa wɛrɛ de nɔfɛ sinamuso b'i ba la n'i sinaya kelen nɛgɛ bile i t'i sen don i ba na kana n sigikun tɛ nin kuma na a kana n bila kuma na a kana ne bila kuma na dɛ parce que i bɛ to nin de la i bɛ taa kuma fu fɔ i bɛ taa kuma porokotolen dɔ fɔ a bɛ fɔ ko Siko yɛrɛ de y'a fɔ walima ko kuma ta ka taa fɔ ko Safi ye wari di Siko ma tuguni k'a ka bɔ ko ka sinamuso menacer maliyɛn bɛ se o de la n tɔgɔ dɛ kabi sisan n tɔgɔ nin ko in da tɛ don a la n da t'a la bi n da t'a la sini ne bɛ n kɔrɔmuso ko nka n da tɛ nin na aw kana n wele aw ye mɔgɔw wele de k'a ka foronto ɲimi maninfinw dabara kɔnɔ ni mɔgɔw kumana kuma min na ka sɔrɔ ka to olu wantɛrɛ réseaux sociaux kan
Ah, Fanta Keita Koko, va chercher ta carte de séjour. Où? Neba, nauteko, ngonite maud, nauteko, nyedonate maudon. Aya nyina ko don sa. Afo nebe jamana ngono bi nete nationalité nyinina. Neba, nana ko jika ngani carte papier kodo, alhamdulillah rabbil alamin. Ala yo no ya nyebi. Papier be mbulu. Mais voyager kata dien yoro kadinye passeport be mbulu, carte nina be mbulu, français titre de séjour be mbulu. Ngame ka ala deli femina nationalité modi sorofolo. Ni demande ke ngama sorofolo. O ni be fe gande meni do wi ne meni we suno ni carte séjour do o be mbulu kaba. O ni mbado itanye do ne flene ganye fi. Voilà, donc Mamadou ka ko aya to ita. Ala de ni keta ni kerata ni kera ni fora ni mbana. Shinamu ndata la. Parce que comme tchun ka tout feri netal. Voilà. Et revenons à nos moutons. Mali. Minun nalen do ko kanan lame ko nganda do ni poli ndata la ita. Na au ni min connecté le no de ayaw jigi mo normal minu be feka malugo kuma lame olu kan na nga soro kan kuma damene. Voilà, parce que ni koy bin nde kuma ni nga bingui. Peut-être dans les jours à venir, amesaka a débattre mais bininte. Nsi ko ni bi. Comme message ou de tiara me ka fouiller de ko bonga téléphone kono. Ay bonga téléphone kono. Nte furusiri la nte meri nte dugutigi. Kabi ala ndama maka silame a furusiri wuro mene matani wuro yi. Ay farana mi me ko bingini ka concert be kakata odila. Ay farana de. Kanda sugu kata kuma fu donda kono. Katla kata galonda muso na joli sigile. Kota al haram ntala. Muso flafuru ma folo Mamadula sina muso tigiya ma folo Shafila. Hein? Fatinya me tene elle est heureuse. Ana che furule no ani nene sono be chekele mu jele muso fla chekele. Olu fle ne u chekun. Kabu furula domina ma me ku beseni marfata nyogon kama. Comment dirais muso tro Fatimu Jabatena asina muso. U fle ne kibili dema kun kabu furula domina ama u ye ku ye beseni muruta nyogon kan. Safi ta de be ke jien wuli wa. Dugu wuli ko yo yewa. Mamadou de baka limania limité do na ko ba li tanfuru no o ka limania ba permettre angamu na ambe menyini Mamadou vedro tlenia a wati kumanya ngana yake ala yake ishati denga chela shigi mina iba fo ala ka ambe iyeke no na ne de dal salut internet anta malikola malion ne nimisi wasale non fasola nen ni so njala non fasola. Wallahi, ne confiance kura soron fasoka. Mena vocal do jouer akwa nundo lame quoi. Billahi. Mena vocal e fin do kala aka nundo lame. Malikura kadi de. Malikura kadi billahi. Wa malikura kadi. Wallahi ni faso nege ya au mine maminu nyali kunyu ba mali de nyama bi. Unimi sale no muna olu kunyu ba jaja. Ko tant qu'on vit, il y a toujours l'espoir billahi. Dédoyement qui rafouille malla, dédoyement. C'est-à-dire, il peut t'amener à Dubaï, il peut t'amener à Chine, il peut t'amener à Japon, il peut t'amener à Côte d'Ivoire, il peut t'amener à Sénégal, il peut t'amener à Djamana, il peut t'amener à malla, dédoyement est zéro dit. Faut la lui dire, maintenant, on a dédoyement, ou à quel bi, ou bas dédoyement, qu'est-ce qu'on a bidou. Ah, opportunité. Tiens, on mène à mes fins de non code. Hein? Faut la village ou kuma dakunye dugutigi blonde o bora la bi ko dugutigi beka ni cibi bolo ni kuma bi bolo ka lase jamana ma ki ga wuli i ka se kuluba i ka sogali kogala mai ga nyini ka ti dama kasai Mali jara tare Mali jara samata dangele Mali bakera on tai grâce à qui Azimun Koita grâce à qui colonel Wage grâce à qui ici sécurité de état Modibo Kone ha Kone jara sangaranga billahi Manéon ay jate do mine folo ibe ka klela Mali isu kume baramina
nta da be foto na sécurité d'état o kuma sungurun tigelaw de mina beni fani mbache wi re demo de kuma nyoko mina ne sungurun tigelaw gulominaw doye kemenani suguba kono o kuma de mine nga ambe bimina hal ni sécurité d'état mako billahi kito e kan nyenge kono ubi c'est-à-dire ubi suit de près parce que CPD on nana wallahi moribo ay sécurité d'état laje bi aka kunu ta laje amaya ngo changement nana black koro ni tari sigi réseaux sociaux ka ki be façon nyagamini ko kuma fo wa aya don ka bebe écoute la ibe kuma fo ni tureli su kuma do ibe kuma fo nakanga jamana nyagami a donga fo ibe téléphone ara korosero na dro biti siri kida mali de jara sisa mali bi ani kunu mali te kelene aéroport international la Modibo Keita ya moment ukumeka muneke aéroport la ukumeka mu yuruku ke ay ta aéroport la bi police ko minun kume ya be dégager kaboyi police bora ko ma kontanga u kana konta parce que o madili ko konta ere zombe konta wa ni e zon koro kabo shoni na o be konta ngone zon koro kabo shoni na adai rime soro la te konta bi aéroport kera iba foko non ko non kene billahi u ya be dégager zon corrompi a be dégager la kaboyi kamo ko nommé katla olu la siri shoni daga bi fola itemeto iteseka teme mali aéroport la no me warmine ila bi ay voyageur ni nga ko be chogodi ay commerçant ni nga ka be chogodi ko de do man ko me chogodi ay jamana do ni ko sécurité be chogodi ay police ni ko corruption be chogodi nimbe bana anga jamana de blakoro jamana blende billahi para ke mali o be ka kashi ko jamana gelera do be ka ngo mali o aya fama de mali saraka do me faso e minun teme ko bla kera fo le be dama kashida wallahi femme so gelera malla ay ivoire on la main malien do be habité Côte d'Ivoire o le mi fo ayo la main iyo assalamu alaykum alu tarawre aya ka trahison aya su ken ko sobe aw ka fembe daka no ko variano sukoro kilo be keme flat dashi mugan o sukoro kilo yi malo borbe wanani ani keme nani ani keme fla bo aw dum fe malo borbe wa sabani keme dururi ani yano aya la mesa Côte d'Ivoire malo boro wanani ani keme nani me malila wa saba ani keme nani jora do era la wa saba ani dorme keme saba jolli bani Ivoire onje 5000 francs malo boro sukaro kilo Côte d'Ivoire keme fla malla joldo eko ko mali ga gelen sisa ibe ka tlela bube ye société faire 30 000 francs aw mo nyanyini ne maloboro billahi be ka tlela maloboro kunya malla comment on appelle ay fata nyinga an meta maloboro sakata donc maloboro mbasa wanani ani kemefla yoro dola wanani ani kemeduru malo labana kana gela fo wanani ni kemeshegi bi wana wasaba ani kemenani na hal sa ko jamana ka gele ko mana o be fe commerçant nga daw ma gratuit la awanu muna prix digira parce que dedo man kera fuyi malo te sene malla wi malo me sene malla halate fana balo hal fana abidan watu balo heche hal ni kera kafri ni ti faso fe ayato la men assalamu alaykum alu tarawre aya ka trahison aya su ken ko sobe aw ka fembe daka no ko variano sukoro kilo be keme flat dashi mugan o sukoro kilo yi malo borbe wanani ani keme nani ani keme fla bo aw dum fe malo borbe wa sabani keme dururi o kuma donc ani yano position te kenya ko porbe yano me gelami be variano aw nyere ba donc aya ka mo o souteni akadala ka fo ma wala tise kata mali mbo bololo ni mali de nyere te wallahi ay do ke ala ka mali kora uteni mede faso den jugu ote musalaha dongoy faso den jugu ote negengoy faso den jugu sigi ka foto tanye koy ibe gonye de takolu nyama dentike odona nyebe sunguru bado jolena atari jo ko kungo bolula ne ko chiara la ne ba kungo be la koy fala no ego nyimi ijo ni ma filme muso nyon nte video intitiri don wallahi suno dok ma chia sisa ne muso nyen ado nyaaye daninga video de la daninde kumega yira muso in tellement ka falendo wallahi ajula silipu dama abe ne ka complet bo ajula silipu obe ne ka complet bo hal sale be wo wa chila gutronga ko kungo bolula ane ba ni kungo temena ninga yebe sakui fale ko nyimi
i turula i kon tori halisa ko kungo be ela kuma na be fe mune kake ako ba barama ka utake sunguru bay ni sunguru ba marché jora kungo na ubo jaw kono na u ba barama ka utake fuarde nya karche kono ka u jigida u cheuka na u cheuka bara chena jagwa do kungo na ubo jaw kono mais e ka ka ce n'est pas le cas parce que e fale nini na choko mina ne fara ka temeninga billahi wido wotro ngono ki poussé chago musokara fale no iko nyimi a fale ko dabi aka ajula silipu obene shiko ka complet bo e ka siringi dama obene ka forokia bo e koko halisa kongo be ela okmana e be fe ka malien dembe ni yoro duwa e be e kele be fe ka malien dembe ni yoro du ijo me video yini mba ira aula mais dis donc on est où iyo meta video yini mba ira aula na ye muso yin yele be ifaka kwa billahi nere ninjole katijo kuma ba ana wallahi fembe gelera malikono buru dole nya me ala rebe nyami ma nere dable ni bana koy iyo meta video yini kana me video yini kana sabla ni video ni ma yi nya la ita famu ya kwa o fana video te kaye yo ñay jon yere ga page ga ouverture media wo gandi malien ñay page do de kan yene yo ma yini parce que la vidéo contenu sugu iba sugu be ouverture media de kan ni mago be jien wuli video la beta ouverture media de kan yo bete media fana laje la grande question est que la connexion est bégée. Et sinon, alna fora ko jamana kono ko ni mi wula ko bi tita fo. Vraiment e fana ya exagérer de ne ba. E fale no chogomina. E gati joko kuma be aula. Ni kuma e mineta. Aw man ta ke chogodi. Ha? Me video yini ala ka tonga video yini ka ira aula wallahi. Ye video yen sigile nga so kono ngoche sonja kuma nyini kan sigile mfaka obe muso abeka kule de ha aba sebe bede la nata nyini ka kashiko kuma bolula ninte ndega video yin sinon video nyayi domina che sonja bulu me nyine ka kiri master T jongata master T fana ka page ka kuma do laiba akun afen suguni nunu ye fana yani video ngai ay chokoroba lame Côte d'Ivoire ni Mali différence mi ba ni nyokonche malo boro e premier Mali kono malo boro e premier Côte d'Ivoire sugoro boro aba be fo awi assalamu alaikum alu tarawre aya ka trahison aya su kene ko sobe aw ka fembe daka no Côte d'Ivoire yano sukoro kilo be keme flat dashi mugan o sukoro kilo yi malo boro be wanani ani keme fla bo aw dum fe malo boro be wa sabane keme dururi o kuma donc ani yano position te kenya ko porbe yano me gele ami be Côte d'Ivoire yano aw nyere ba donc aya ka mo souteni akadala ka fo ma wara tise kata mali mbo bololo ni mali dew nyere te quoi mal dew to famia ala ka mali no ya ala ka mali mbo wute ni famia shenite kushime ate ni ma para fo ya tabe billahi yano wa woro an ba bursu kono dugu diro de kaba boro wa woro abi kike yeno yoro mu nyere lo dalwa territoire be ba do malo boro be damina bi bodom anne yano chugo te kerenya kwa aw fe yano sugoro kilo be kemede me yano sugoro kilo be keme fla ani dorome muga ati soro yere sugoro kele mi mbe afriki yere bi mali kelende de ay sabari akaka mo ositoni kwa wala na ko mi mvoye o yeni norodi ambe ba mfaso fe ini fani bache ibeka tlela wa saba ani keme duru okume sukoro kilo soro sukoro maloboro soro eni fani bache ibeka tlela ekume nono soro ka ke hali monina
centerge imirisa hal kogo ala mata kogo songo kan no je jamana be kono mais wallahi be katlela kuma te hal kogo ferla kuma inga ta grevula ibe katlela mo kala mi mata grevula o kaburu sinena odi sino be tara grevula be ni ta me jobala da mi ma de ka ke je kono ka jamana médecin bela jale médecin ngata grevula banki kata grevula hal médecin kata grevula ibe katlela be tara grevula bela jale Mao ma be baraka la ma ke jamana ngono jamana balo siglo no mao mala betara grevula aya la je muna Ivoire ngoko ko le sa Alassane ko parce que Côte d'Ivoire est 10 ans que quelle la guerre là au 10 ans ngono Alassane Dramane Ouattara nale ayuka jamana bo bolola katla ka jamana sigi boloka aballa jien bela ko no jamana mi 100 ans que crise là ko jamana te se ka développer tout à un coup wala to Ivoire ngoko ko confiance be Alassane ka mali sans de la crise là sans kelen dro transition na ka malika crise ka ina crise be ko sans kelen dro transition na ka fembe so ngojiki sans kelen transition na dro bebe ka barasoro sans kelen dro transition na sécurité be ka garantie sans kelen dro transition na terrorisme be ka nyini ka négocier na awni président doli temena terrorisme nun tlela président doli temena ka so mali norbe bolula président doli ayafo mali président doli aw de la ka me don de gele dangalejma mali da ko boli nyunu ko kanga négocier mais nous kuma fa ko te négocier ni mali wari be duma nu ya dun ka ba o betla ka mali den foka tuguni ambe wuli no fe kam tu négocier mais transition kabu nana aw ya me ko ya attaque do ke ya fe ko civil dama do fakara ne ya me ko do sara do sura su de sara ame bimina ne ya me ko attaque terroriste kera billahi ba sura su de sara parce que ibe katla général kumu da climatiseur de ko bamako ku senda tabluka sunguru babbo baraba be kle katema unyakoro mais bien la ay modbo koné aw be modbo koné télé la aw de la ka me ko modbo koné flé ne kaka anniversaire de la kay champagne chama za ko ga artiste invité aw ya emi chaya ka ufana baka maga fo yesa mo ka bi transition sigira aw de la ka me ko modbo koné flé ne anniversaire garola ko modbo koné flé ne sumu garola ko modbo koné flé ne avec ta wari farote doka aw ya emi aw de la ka imebulu jumande ko ne modbo koné tay aw de la ka mobili ballu gisi jumande ko ne modibo ko ne tay aw de la ka modibo ko ne ko afle ne bajenda ka bana ko aw de la ka modibo ko ne ka afle ne vesila aw de la ka modibo ko ne kana muso be kata Dubai aw de la ka muso doye ko ka afle ne Dubai be sanu sono ko modibo ko ne muso do ka sungurundu aw yayi do ka foka yayi Musa Jawara mata falita fo Congo kana nayi anniversaire dama 40 millions sécurité d'état nyamoko Musa Jawara o make mali ko na ibe katlila 40 millions ni o di moribo ko ma bibillahi ba don rodo mali kono aw de la ka me ko compte be asimi bolo Suisse e président ko compte da le Suisse ka jamana na folo sunya ka tabla ministre u fana e général u fana e na fara ke général wal ni colonel e be ta forane da aw ma gamu ya général gamu aw de la ka gamu ya bamako ka sigle fene banzen ba kana ko vesi ba kana aw de la ka moribo ko sigle kuluba ko vesi fla kana toujours avec son treillis kabe asimi nana fangala o de la kay banzembala na bora celibat dona utara ayo banzengele ni mindo utara ku fuka kantike fuka kungulo foroko bwa kana ko banzeni faraka bwa kana o makea konota yo ye aga treidi ba kana a abielo na militaire aga pistolet ba kerefe na a usura le sisa kate jigi asimba ka pistolet boka ka ele forona arete kuma bay faiblesse di billahi mais ibe ka klela ya malen nyina ka dire mais majigi mo keme o keme nya fo ye kunu ngo ni e mali desigi keme o keme ni mi muruti le no bi billahi iba soro tan kono kelen ndron de bey mi ma deliga fanga nyini kelen ndron de bey mi nga mo ko ndebe ka pouvoir la suna kono ton bebe tendi aw nyina na jona de ibe katla murtani encore murtani ko malen refli aw nyina na jona de Algérie Algérie be frontière la ibe katla Algérie kuma malen dew arapatrie kana nu ye malla aw nyina na jona de ibe katla Libye malen dew kuma kasola ku mine ku fere joya lo kera ibe katla ay mumbwala aya fanye sanga ay mumbwala ibe katla ibe ka domo de ba me kabe avion ngono kabe asimi sigira aw de la ka ko asimi fle me kabe ka voyager kata France aw ya me kabe kata États-Unis aw ya me kabe kata Genève aw ya me aya me aw ya me wa ata ya ta me billahi parce que ni jamana kanu bi kono I ka bonere be soro jamana de kono aw de la ka me ko asimi banana katra fura ke jamana aya me mi
mais ibe katlela kulo dimi mani mine karimu mine na Espagne Ibiza Espagne yes samba buteli kelen ni samba buteli kelen be fere CFA million fla de 3000 euros amula la nyo kuma fo yango do ya fana mbane ni ko karimu fo ke ko député do aka saraba permettre ka ke député ga sarabi permettre na kla ne député sara medima no bi permettre ka samba buteli kelen sa 2 millions o kangi permettre ka baraki ga quartier kono iga commune kono hein o kangi permettre ka baraki ga commune kono. Non mais malien te ni fait nyo de fo malien te hera fe kuyi malien te kushi mais fo paraw mais transition lena molobalia danga ka limiti bala billahi ni nango ku ni go banangu ni tabe tabba ko fe modo ko ne fleni abe fo ndema ko general abe fo ndema ko colonel billahi ay dawda ali laje nunu teye ka taya nunu teye mobili bakono sonasi mobili wuya yo wode kono naka modo ko ne civil la crash nekli domina farako police do be ko be ka corruption ke ko be wari dogo ka wari mina mogola modo ko ne ka soroka ko bla nyebla do ki déguisé kata terrain kan kata laje na ni chendo woni chete ado police jolde arali ibe katlela na ko me miri nunu ndola oro bena usigi transition wallahi nunungo seda ko kube ambarko blanca ni seda ko ambarko blanca hambe malo soro to ko kafiri de yan seda ko ambarko che kuma malo don chien flatle ko na ha ko boro ko mi songo kan no jien fambe fe al ni tra Niger ne do bane na be ko boro filika mali ko no ko boro ko soro iyo le video indu le video inere ne ay ni sunguru banu laje ay ni nteri koro ni muso e mina furusa ni sunguru ba jula jugute aw ka ni facho ko laje ay ni dabara laje ni kongo to dabara bolelu fale ko nyimi anga nyoko boya jamana ngono sa hal sa de ko kete tene draga soro ka temeni wanu iba soro ni muso sugu de flemi ibu furu ka soro doni mbiku kalo dama doni ndoro ibe bi parce que nunu ali nunu be bo dama mingi ga kabine kono o bo sama war dama o e bini di kaga aramade kalo bo sama mobili de ba ko kade kono ko ka ka nyanga bo sama o yarate malo esigi dala hein kalo tota 6 mois bo sama mobili beteme mais ka du kalo sarabe di domina bo sama mobili fana bi présenter ka nyanga de be fa bola parce que muso mbi bolo a keleme nyo boro dun kalo kono no ma jien wuli boke ado flene fu bo bara bu dimi fo iteni ninde kumo be la de ni kumo temena ni fara ka temeninga billahi be exploser hein ulu fana ni muso ye ni marché sugula nya fiyene chenyana ma muso teta marché kene gande ni muso ka marché bora ka foko bingera muso ka ake dokan ni muso bora ka marché ko ku deunte u dombe ka safula ni muso bora muso daga bana muso bebo ola mais ni muso bole jamana ko kumala sunguru badu ne de afode nte hal ndama chola muso bole do kuma be transiger antoro président antoro sunguru badu ko olube tafebla aka ay tafebla na uya ko tafebla nama bie fara wulu bo o kama ka fama ko tu doka ka tafebla jato ko taw ko non biaw bla jato la 1 2 3 menga tafebla 1 2 3 menga tafebla ayo ka tafebla ngai tafe kuma bla mazaga menga fangala we ibe ka hele ni ka tafebla anga bitransion la nama bie fara wulu bo ki ay ne laje kere ne la bi buru te ga du mali kono musa ne re furu ani moni ne mi Allah ama fukanga na bengela kan ko wa furu dun ko parce mimbe na le kama no musa te here de mali ma de gola de
ni ba de kuna be kini ke de maliya muso ma de go la de musa me kele fiye ibika ko be la ka usa muso ka wuli aha shere be wuli be muso ma na wuli amai fa neba ay wuli naw sigira ni sigira nyogo nyama den flate wuli de kana sigira neba ni sigira nyogo na ba mi nyogo na nyama den fla wuli ha e bi e draga ay ni laje aya ka ufana ubaka maka ni facho ko laje ha ni muso ko kuma be muso mina ay ni laje sa aya ka kira kama ko ni laje ni toka chiete ni ngono ne muso hali e chema ni ye bi est ce que ni refurle no kono te ni furu je ye ka fo ko kuma be la o e kuma suli de i chema kono te al ni maloboro kera milliard kele ne mali kono ni che barka ma bi bolo abi da balo ni kana dima ete jamana gele adon ngo muso che sebe tegete jamana gele adon billahi muso ni che nyana ma bi bolo ni che horan bi bolo che mi ba dabe don che me muso valeur don billahi o furu muso o te jamana gele adon ha bo iba soro ninkele cheba koro duru debe ninjuke ni jamana ma gele e ma be gele jonma mene ba ni sigira nyogona nyama dende awa fa ka baka tafe bla aya bla nawya uga tafe bla fa baka kulusu bo wallahi ni mali make republique de jukeli ya ka fa makotu adabe to danga dele la ayna nepa bamako delenga namma kaso bonda yele ka a drogue bella jale ka atote da bema ka kulusi bula kubla au chema aka fa mako tu mu ande asima ko na muso bugo de muso bugo ay aka noke ni muso yuka tafe la dongo du ka yala bamako kono ko to ko manifestation ko to ko jamalendenya ko to ko bordeli denya wallahi ate fanani kumbo ate banani kumbo ate nyogon kan fara foi kumbo kaso bon fale no drogue de la kaso bon fale no sular la kaso bon fale no jonki de la ayu labo aguka kulusi labo aga atote ke jila aka duma uka mi ukata nyogon fronte ni gnyewuli jukeli mindara au kan ola ni to wogani maumina ka fo mako tu aybo now fale ndo ka ukiseka jan aybo tutu muso hakuma bela moni ni fani bache dragal chebe che juma ne be furu ke dra che juma ne be ye je juma ne ke draga be ke moni ko moni ni furufuru ere furufuru soro o mi hoy furufuru ni moni soro saraga de yi nyona fle ne village la be soli ka wuli hali seri uta soro kami moni soro kami furufuru soro ko nyimi hali sere bi ni siki ko kuma be ela kuma ki boche ko nga ay yalla ne ko jona be mo me drogu livrer ni muso nunu manet che atigi ya ujugu yere ntara be drogu sugu mimi me aga livrer ya ujugu folo de billahi nata u kono ka baka tafe bla ko ka dugu mine ala ka jiga u kono sa ne badna me fo jatigi mi ngo ote ala yede ngo muso buka tafe bla ka yala ni silipu e dugu mi ngono masake min klela ote asmin klede aya korbo nata u kono aya ka u fana u baka ma wallahi na u chaw sona ka daw ko fe u kofe o koroko wallahi ko horonya ngalui aya korbo ma fo yen mali president asimi ngoita sogal ko gala maiga sécurité de étape nyamo no e modibo konay dawda ali ala ni nunu bora akanu fanani akanu banani aw kana jita mobili bla aw kana police bla ko kata gazifie ayi ato sukumbo fura be fembe la jion kono wallahi fura bal olo ma fu jamalelo o ma fo ku malo ka dogo ku nye farale no wa ala teni shikumbo o mna ngawni putin mali ni putin bolo de be nyoko bolo o mna te village di muli putin aw te to ka putin ga isoru la jawa aw te to putin ga isoru la mewa putin fembe fura be putin de bolo putin de mo fanani ate police bla mo la ni ye mi de putin bi nyoko na do de bla ina o de putin ka baray ay system putin kula drom no bora bamako kaso bomba ka farajie kaso be bamako wallahi kaso de mu fara bu ga liberté soro kaso de me kaso la san joli ute muso soro ka kelike ha akonu ko opportunité cheni occasion de o ye ka kaso de ku bla o fana ka doke o ye ka doke dondi ayi aw kana to ni occasion ngata ni mbaw arranger kuy muso ka boku ka tafe bla sumuru muso ute de parce que nyo fo che sebesi muso te boka ta tafe hora muso juma de laga muso juma ko min baya soro furu kono de laga muso juma ko min ba dambe don de laga muso juma de ko min be furu valeur do ko ba ka tafe foni ko julongolo ko ka taboka yala ko gela baleka ko kuma balela o memi ma delika me ko muso kuma be na muso na de on fa me ate songa yere fere ka de on baloa
ouais muso sebe ko mais sunguru ba mani joko me ta febla e ala ko no delde naw yo deli awde faso de njugu abo toydi ngane sanjole de kaso la dew me kaso bomba fale no chenu demsenu jenu ndila kamale ngoro motere jejali motere de bula sanjole uteka musoko soro kaso mba donu e muso mine obo bie fara mais ay otaba ay atote duma ukadoni mi neba e klole no chogo mina billahi ne atote di kaso la dendo ma kise dama na matali kise kati billahi ma ferema ni jewuli jukali mi biefa opi ayu soji na be kaso la de on labo kanunu juke aga na ayu soji de biefara wulu be minu ngulu de abolu aybe atote di olu de makolu labo neba ni mana jewuli jukali mi ndaika ni fani mbacha hali ya me ko marsi be jamana kono ko abe marsi be kake bamako billahi be takati ni mata kati fe ube takita kono de afie de bo ima fo imalo ka dogo e ma fo ke malo ka dogo e ma fo ke sunguru baewa e ka bomani ne dale no la ke kiseka ja ka bo kita kate kase minakura aki fani baka ma e ka tafi blamani ama se folla menazi bay bami be kashi minokotola ne bay ka tafi bla ni ma bla iye nyama deli ay julangola me bo president mingati jikala mante sere au kan re gazite fle au kan antanga police bo fu ko tuka energy kin bien fara wulo be jeni minum bolo ambo ol de bo au kama dongi kama go be ko la na mi ke ki illa hara fara fe pu ture be jamala andonga kala nyuma ke ni ya muso kele soro iya kabila de soro musa be muso furu kaniga so sisa abe bange abe den wolo o den meta furu yoro wala chache ni muso kele soro ye kabila soro ni muso kele soro société ko se komi ye kabila kele le soro saragade ni muso kele soro ye kabila soro o kuma muso yinwo abe kabila minu wolo abo mi jide fe wa ngwa chado de ba wulu kalata muso uchiana muso kanga bonya meche ba koro fana bonya fe enwi ala ma foka muso da ko ku bonya ko ka chewu da ko ka doga ya de aha abe nyina yoro de ko bébé bognade. Nous sommes tous égaux face à la loi. Nous sommes tous égaux en droit et en devoir. En beka devoir équilibré. Ou de ko égalité. Wa muso kanga bonya abo bois qui se barakono. Au bois là. Ni ma contane ni gela be jamana kono bi te ichede akize parce que muso be chede aka président. Mais aki fani baka mai ka bomani. Doko volume nterke ne taro mi mega volume là. autorité sigida nyeta te senga ni an sigile depuis dugu jala ne ma donga butiki dake ne re commerçant de suguba la gele mu bango ko juguni betay jela sugu me bo saninga balia warta mo bolu saninga balia o mana azimi kiga wuli iga malen jeni be wele kelengele ga wardu poshi gono kata sanike warbe soro ni ma baraka jonne afo ko france ko gele atia ete baraka be war soro to kata sanike fuwarde denga jolle be e bolo no lusigile no tewul la quartier kono noko ateni muso ndo ga chiro fanye anga delenga on blaw gata juke ka blade ya wani mana kande ne muso énervé le ta so ma jona fe billahi sura ma juke non oy kenle muso be énervé ta dugu mana jeta iye muso ayo ye segede bala billahi tekede ni beke wallahi isonte jata so ma ala ka dugu denjete ke shira ko ponti be ke piqué e woro koro talen shira sanfé e shira ka momo dugu be jeni courage en énergie jumane be bo ka tan jin wuli kule ke foka bo fara o e bo courage suemi e bo courage iba bomi e chef la shira sanfé ke digi fokita dugu mana je eni courage jiwuli courage me bommi kata ni jiwuli kule bake ne muso la muso ganado sunguru ba ala kali ne de afi parce que ni wulu kala te maga muso la obe egridi ka muso ba kora ke kuma mana jala ne be bolo ki yere yi toure be jamala tu amane ni kungo ka go boko ga marché ko che metri dagirale no an mo fama parce que o sunguru ba boko yi ay bo ku be tafe wa male ko ka fo ye jero me malla ko na sangale kita ka muso soro ka doke
ayiwa ko muso ko k'u b'u ka tafew bila ko ka bɔ i t'i préparé a ye taa entraînement kɛ ni n yɛrɛ bɛna don a tɔ tɛ feereli la n b'a feere jeunes ma wallahi tɛ sunkuru i y'a masɔrɔ de bon kulusi bila n'i b'a bila i ɲɔgɔnna ɲamaden de ye n bɛna don a tɔ tɛ feereli la o dɔrɔn o bɛ marché Mali la sisan aw bɛ bɔ ka tafe bila ne b'a kana ɲinɛ ka suntigɛ dɔn dɛ a dɔw si kelen ko tapeti e mana siniw kelen ko i ko sɔngɔmi bon a ye tafe bila a ka suntigɛ fana bila n'a wolola min na dabiri o da bɛ to dangaden na a ye na anw tɛ faso ɲamaden dɛ a ye bɔ sinon muso jumɛn de bɛ yen ko sɔrɔ e si fila sira sanfɛ e sira ka digi k'i nɛmu k'i mɔmɔ ko dugu bɛ jɛ k'e bɛ nin diɲɛ wuli courage sɔrɔ ko ka n'i sigi k'e bɛ nin da baarabaya kan fɔ a ye bɔ n y'o fɔ kasoladenw bɛ yen n'an ma taa an b'u choisi de biye fara wulu bɛ minnu bolo dɛ minnu dɔrɔn ka bon bananku minnu ka bananku pas possible de don kapɔti ko t'a la dɛ an bɛ a to tɛ kɛ ji la a to tɛ kisɛ 4 mugu c'est à dire a 20 € ta de an b'o de kɛ ji la ka d'u ma k'u fana langolo 12 bila komi aw k'a bɛ se jatoya la aw ko k'a bɛ se wolosoya la dɛ a wolosoya an b'a concours kɛ Mali la Mali tɔgɔ bɛ kɛ république de jukɛli Touré fo ni yafara ma ni juru donna parce que bita in n diminen de don Touré bɛ jama la hein anw ye jabatew ye ne ye Aramata cousin ye jeli ni Mali yɛrɛ tɛ jeli fɔlɔ ni bi tɛ Mali bilama yɛrɛ tɛ n ko tɛ jeli hali jeli tɛ to Mali ko in sisala ma k'i ku tile walima i ka t'i ku tile yan fɛ i ku tile wali k'i ku tigɛ i ma hali anw jeliw yɛrɛ tɛ ka to yen anw jeliw bɛ ka taa u bɛ ka anw jeliw yɛrɛ minɛ k'an incarcérer hein or la ngoy ma ni jeli jeli nani jone ma ko siko ko na Mali la ko mi ka sécurité garantie ngo ne te ɲamaden surtout jeli denmisɛnninw ou artiste denmisɛnninw est ce que n'a bɔra Sidiki Jabate ni Safi la ne bɛ n jigi da maa kan Sidiki Jabate taalen kaso la n ye n jigi b'o kan sabula i y'a mɛn relation bɛ Sidiki la a bɛ se ka n protéger o maa ye Sidiki yɛrɛ ma taa kaso la dɛ kabini Sidiki taara kaso la don min na ne ko n ko tiɲɛ na nin ko in bɛ cogo min na Siko i dogo i ka t'i faso la i ka na ka ne jigi da maa kan ko relation dɛ relation bɛ min yɛrɛ la ka tɛmɛ bɛɛ kan o taara ne jujalani ne bɛ n dogo n bɛ taa Kayi ka bɔ Kayi ka taa n ka village la n tɛmɛtɔ n bɛ su fila si Bamako n bɛ tɛmɛ ni sen 2 ye o bɛ ne bɔ mais fɛn min ye sa karisa bɛ n makoto ayi o tɛ jamana in na bilen dɛ jamana in kɔnɔ hari ni Kawjimu minɛna yarɔ o ye Ashimi proche ye Kawjimu ni Ashimi Kawjimu ye association sigi Ashimi tɔgɔ la han IASEC minɛna ni relation ko do bɛɛ bɛ IASEC ka relation do jamana in kɔnɔ o taara Sidiki Jabate minɛna bɛɛ bɛ ka relation do o taara Jawa Sora o ka relation kɔni tɛ o fana taara han Siko e b'i jigi Touré tɛ relation ko don dɛ Touré filɛ Touré ye ne tonton de en même temps n jatigi don anw ye Jabatew ye n tonton don n jatigi don han Touré mande mori Keita mande mori han Touré mande mori Keita ngana mande mori i b'o kɔrɔ dɔn Touré ngana mande mori Keita ngana mande mori aw ye jeliw ye aw ye maninka jeliw ye Jabate aw ye voilà aw ye Kuyatew ye Kuyate jeli tɛ Kuyate bɔ dɛ jeli tɛ Kuyate bɔ voilà n tonton don en même temps jatigi don Touré n'i ye ne minɛ don o don ne tɛ fɔ ka taa ne bɛ so de wele i la ne de bɛ so wele i la i bɛ ne bila parce que jeli k'a f'i ye ka jeli minɛ ka datugu kaso la o ma ɲi jamana ma a bɛ ni fa ni ba cɛ manamanakan yɛrɛ jeli ka jeli datugu a y'o bɔ a la a ye jeliw ta bɔ a la jeli minɛ ma ɲi dɛ jeli minɛ bɛ jamana yɛrɛ filenkolonci ni ka daga kolonci ne dun filɛ anw ye Kuyatew de anw dalakan ma ɲi dɛ Kuyatew ma ɲi dɛ Batoma ɲininka Batoma Jabate ne ye Kuyate ye ne ye tamanifɔla de ye ne tɛ filɛ dɛ nka ne ye tamanifɔla ye Touré jeli minɛ ma ɲi jamana ma dɛ i ye ne jatigi de ye n tonton ni ye mais n jatigi fana ye donc kana n ka video lajɛ n y'a ɲini fɛ a kɛ Ala ni kira kama i k'a kɛ Mali yɛrɛ bonya kama kana n ka video yɛrɛ de lajɛ n tɛ fɛ Touré ka n ka video lajɛ wa mɔgɔ ni Touré bɛ contact la n'i bɛ n ka video lajɛ n'i taara n ka kumakan kelen fɔ Touré n tɛ yafa i ma diɲɛ fara lahara kan
n'a sɔrɔ jeliya ye tiɲɛ ye ko hɔrɔnya ye tiɲɛ n'o sen jɛlen don k'o bolo jɛlen a ka haramu n bɛ n sen fila ni n bolo i sen fila ni bolo fila ta k'i ka koɲɛ yira ala la ne m'a k'i la dɛ fo n'a sɔrɔ i y'a kɛ n na n basi la kana mɔgɔ si kana fɔ man ni ma ne ye kuyate de anw ye kuyatew ye kuyate jeliw han ka bɔ kita ne ye kuyate de ka bɔ kita maninka jeli de ye anw ye ko muru Ture n dun bɛ se ka kana bila kuma na ni n dimina dɔrɔn n bɛ funteni de malo ma ɲi hɔrɔn ma Ture ngana mande mori Keita ngana mande mori Berete ngana mande mori Muri y'i ban Turama y'i ban Tama y'i ban de Turama m'i ban cɛbakɔrɔ fila ani kankɔrɔ meleke Ture a ma ɲi Ture Ture i Ture anw ye jeliw ye musique ka kala an ka taa voilà parce que jamana ni immunité tɛ jeliw ye o jamana taa man di ɲɛfɛ anw ye kuyate jeliw ye maninka jeliw kɔni ka bɔ kita i ɲɛ bɛ kanja kuyate la kanja kuyate ninnu ka du n'an ka du bɛɛ tugulen don ɲɔgɔn na Ture Muru iba Turama iba sisari to Turama Jamana kɔnɔ sisan tous les moyens sont bons pour maintenir l'immunité n t'a dɔn o bɛ fɔ cogo min na yɛrɛ fɔlɔ ok Chiko musique kala ni maaw ma ko mako ni maga mo bloquer dɛ yaro nya fɔ n ye kuyate jeliw ye aw kana kungo gɛlɛya n tɛ nin ko sugu aw kana kungo gɛlɛya force de frappe aw kana kungo gɛlɛya dɛ yɛrɛ ɲɛ tɛ n bala Mamani Keita Konate Mamani bɛ ne dɔn ne ba Mamani u bɛ ne dɔn kojugu u b'a dɔn anw ye kuyate jeliw ye anw bɔra kita de hakutu ni hamagan kɔtɔ Mamudu ani Bakarijan ko Mudu y'i banna ko Turamama b'an nɔ Tama y'i banna Turamama b'an nɔ Tutu ani Baribari ɲɛmɔgɔ den ko cɛ ka ye ko barikata Ture o ye maninka jeliw ye tonton Ture